Ayan guys. Dito naman tayo sa Igorot Stone Kingdom. Senior. Sa Igorot Stone Kingdom. Punta na kami ngayon doon. Mama, kaya pa? Pasok na kami entrance. Pwede pa. Guys, papasok na namin. Igorot Stone Kingdom. Dali. Pasok na kami. Kalabaw. Ano si ano? Diyan ka sa kas, ganon ka kas. Yun. Huwag tayo, baka natin sila. Ano? Tayo, kasama tayo lahat. Ayan. Pero ano pa yan? Picture. Bumili ka? Pwede naman kayo na, Beo? One more. 1, 2. Ugasan mo na daw. Tara, let's go. Ganun talaga, give and take. Hindi ko na. Usap ko ah. Adi, pa-picture din natin. Adi, paano ka din?
Danica, pwede kami pa-picture? Pwede kami. Ready? Halika. Danica. Sige na, okay na. Ah. Thank you.